नमस्कार आपको स्वागत। आज भिडियो आम आलोचना करवा जे नाथुराम गडसे महात्मा गांधी को कहीं हत्या कले। यह एक ऐतिहासिक घटना जहाँ भारतर स्वाधीनता संग्राम एक अत्यंत दुखद अंतिम परिणाम थिला। ताहले आसंतु आज भिडियो यह पर आलोचना करवा। नाथुराम गडसे महात्मा गांधी को कहीं हत्या कले ताहा जानिबा पूर्व आसंतु जानिनेबा नाथुराम गडसे संपर्क में किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य। नाथुराम गडसे भारतीय इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण एवं विवादपूर्ण नाम। से महात्मा गांधी को हत्या करने जनाशुना, जार फल से मृत्युदंड भोगी। तांको जीवनर अनेक दिग राष्ट्रवादी भावना एवं धार्मिक भावना रे आधारित थिला। नाथुराम गडसे पूरा नाम नाथुराम विनायक राव गडसे थिला। से 19 मे 1910 रे महाराष्ट्र पुणे जिलार एक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता विनायक वामन राव गडसे जड़े डाक कर्मचारी थिले। तांको माता लक्ष्मी गोदावरी थिले। तांको जन्म पूर्व तीनोटी भाई छोट बयस रे मरी जाइथिले। तेणु तांको पितामाता भय हेतु तांको नामकरण नाथुराम रखिथिले। जदियो जन्म समय तांकर नाम रामचंद्र नाकर रिंग सहित राम अर्थात नाथुराम डाक नाम अर्जन करथिले। तांको सान भाई जन्म हेबा परे तांको पितामाता तांकु बालक परी व्यवहार करथिले। से प्रारंभरू धार्मिक और राष्ट्रवादी विचारधारा को नहीं बहुत आग्रही होइथिले। से हिंदू राष्ट्र धारणार पक्षपाती थिले एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा सहित जोगदे तांकर राजनैतिक एवं धार्मिक कार्य को आरंभ करथिले। गडसे राष्ट्रवादी और हिंदुत्व भावना रे विश्वास करुथिले और तांकु भारतर स्वाधीनता पर देशर आभ्यंतरीण नीति उपरे दृढ़ आपत्ति थिला। नाथुराम गडसे जीवन और तांकर कार्य भारतीय इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण और विवादीय अध्याय, जेउथिरे राष्ट्रवाद धर्म आभ्यंतरीण एवं नीतिर संघर्ष देखा दिए। महात्मा गांधी को आमे सबुठु महान राष्ट्रनायक भाव चिन्हित करिथाउ। से भारतर स्वाधीनता आंदोलन रे अहिंसा एवं सत्याग्रहर माध्यम रे अग्रणी भूमिका नेथिले। किंतु एही स्वाधीनता रे देश भारत और पाकिस्तान दुई भाग रे परिणत होइतिला। यहाकु नाथुराम गडसे भल भाव नहीं पारि नथिले। 1948 मसीहा 30 जनवरी रे गडसे महात्मा गांधी को तांको प्रार्थना सभा को जीवा समय हत्या करथिले। नाथुराम हत्या करिवा परे पलायन न करी निजकु आत्मसमर्पण करथिले एवं नाथुराम गडसे कोर्ट रे निज पक्षरे अनेक तर्क रखिथिले। गडसे प्रमुख अभियोग गुड़िक मध्य प्रथम अभियोग थिला जे गांधी नीति देश को विभाजन दिग को नहीं जाइथिला। जेतेबेले भारत और पाकिस्तान भाग होईगला एक मानवीय संकट सृष्टि होला। भारत और पाकिस्तान विभाजन रे लक्ष लक्ष लोकंकर जीवन दुर्जोगर सम्मुखीन हैला। अनेक हिंदू और मुसलमान लोक घर एवं प्राण हराइले। गडसे कहवा कथा जे गांधी जदि चाहिए से यही विभाजन को रोकी पारिथान्ते। गांधी गोटे पटे नारा देउथिले जे विभाजन हेले तांको सब उपरे गति करने को पड़िबो और अन्य पक्षरे से भारत और पाकिस्तान विभाजन नीति को स्वाक्षर करथिले। द्वितीय अभियोग थिला जे जालियनवाग हत्याकांड रे जेउठारे जनरल रेगनाल्ड डायर 1919 मसीह अनेक निर्दोष भारतीय उपरे गुली चलाई हत्या करथिले। यह देशव्यापी अपस्वीकृत एवं दुख मध्य लागिला। यही घटना रे महात्मा गांधी एक दृढ़ भूमिका नहीं, किंतु से जनरल डायर को कौनसी दंड अथवा फांसी दंड देवाकू चाहि नथिले। तृतीय अभियोग थिला जे 1921 मसीह भारत धर्मांतर तृतीय अभियोग थिला जे 1921 मसीह भारतर धर्मांतर गोटे गुरुत्वपूर्ण अध्याय रही, जो खास करी मालबार अंचलर किछि हिंदू लोक मानकु बलपूर्वक मुस्लिम धर्म में परिणत करा जायतिला। यह हिंसा और धर्मांतर और एक विप्लव आंदोलन था, जहाँ शेष पर्यंत ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मम दमन शांत होइतिला। चतुर्थ अभियोग थिला जे सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष भाव निर्वाचित करा जायतिला। से बहुत सक्रिय और कठोर राष्ट्रवादी थिले, जार दृष्टिकोण थिला मुख्यतः ब्रिटिश को शक्ति व्यवहार करी भारतर स्वाधीनता अर्जन करा जाय परियो। किंतु महात्मा गांधी आंदोलन अहिंसा और असहयोग उपर आधारित थिला। तेणु महात्मा गांधी मंत्रणा रे वरिष्ठ नेता माने समर्थन हराइबा परे सुभाष बोस
ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ ନ ପାଇବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତର ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତି ଓ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗଡ଼ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ହିତକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଭାରତର ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗଡ଼ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ଦେଶକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରୁଛି ଓ ହିନ୍ଦୁ ମାନସିକତାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଉଛି। ଗଡ଼ସେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବନ୍ଧକ କରିଦେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଅନେକ ନୀତି ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଦେଶକୁ ଏକତାରେ ରଖିବା ଓ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଫଳରେ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବଛାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଅନେକ ଦେଶଭକ୍ତ ଓ ଆଉ ଜଣାଶୁଣା ନେତାମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାବି ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଅନେକ କଥା ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଓ ତର୍କମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନିଜର ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। ଗଡ଼ସେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ହିତଠୁ ଅଧିକ ମୁସଲମାନଙ୍କହିତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲା। ଏହି ଭାବନା ନାଥୁରାମ ମନରେ ବିବ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନାଥୁରାମ ଏହା ମାନି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦେଶର ମାନସିକତା ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଫଳରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଚାର ପରେ 15 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟଟା ଏହା ଯେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଭାବନା ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧିକ ଅପରାଧକୁ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।